Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang mengenai real gas. So, nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan merungkai dengan lebih lanjut konsep real gas. So, kalau dalam episod-episod sebelum ini kita discuss mengenai ideal gas, kali ni kita nak back to the reality. Kita nak tengok how does actually the gas behave in a real world. So, untuk video kali ni, our aim is we want to discuss and explain the ideal and non-ideal behavior of gases in terms of intermolecular forces and also volume. And also, kita can explain the condition where the real gas behave as an ideal gas. So, apa benda ni? So, kalau kita recap balik, dalam episod-episod yang lepas kita cakap pasal ideal gas. Ideal gas is actually gas yang obey the ideal gas equation, which is PV is equal to nRT. So this ideal gas ni dia terhasil disebabkan oleh beberapa assumption. Assumption yang pertama, kita assume bahawa tidak ada molecular volume. Okay, maksudnya volume dia adalah negligible, and we also assume that there is no intermolecular forces between gas particles. So these are the two assumptions yang kita buat based on the kinetic molecular theory of gases. The reality is there is no such thing as an ideal gas. Gas yang tidak behave as an ideal gas ni kita akan panggil dia sebagai real gas. So apa itu real gas? Real gas adalah gas yang tidak obey ideal gas equation. Bermaksud PV is not equal to nRT. So PV tak sama dengan nRT. Bila dia tak obey, kenapa? Sebab kita assume bahawa gas ni tidak ada volume. Sedangkan each gas particle ni dia ada volume and dia akan interact dengan each other. There is intermolecular forces between the gas particle with another gas particles. So dua benda ni menyebabkan kita memerlukan satu equation baru untuk menerangkan relationship between pressure, volume, temperature and also the amount of gas. Okay, so kita nak equation yang baru. So ini kita kena kaji pada episod kali ini. So kita cakap tadi, there are two things. Particle occupy space, okay, and they have interaction. Dia occupy space, maksud dia ambil ruang. Okay, macam kita dia ambil ruang juga. So how does this affect the gas? So, if we have a look, the effect of volume on real gas. Okay, dalam ideal gas, kita cakap volume tu is actually volume travel by gas. Okay, so volume tu, kalau ini adalah container kita, okay, volume tu volume yang boleh di-travel oleh gas particle. So, in ideal gas, kita cakap volume that can be traveled by the gas is actually equal to the volume of the container. Sebab kesemua ruang itu dia boleh travel. But the reality is, in real gas, setiap gas particle tu dia ada volume. Okay, dia possess mass, dia possess volume. So volume dia tu tidak boleh diabaikan. Okay, especially at high pressure. Okay, kenapa? Sebab volume yang kita nak dalam PV nRT tu is volume that can be traveled by the gas. So in this case, volume yang dia boleh travel tu dah berkurang sebab certain part telah diambil oleh gas particle. So kita kena deduct. Deduct mean kita kena tolak dengan volume of the gas particle. Okay, so ni adalah volume of container dan gas particle tu dia ada volume dia tersendiri. So kalau kita tengok secara lebih besar, okay, kalau kita compresskan all of the gas into one region, okay, so volume yang dia boleh travel adalah semua yang kosong ni. Semua yang kosong ni dia boleh travel. Itu adalah volume container, kita let it as V, and volume occupied by the gas is kita letak dia sebagai NB. B ni adalah salah satu constant, N to refer number of mole. So kita kena cakap volume yang effectively yang boleh travel is actually volume of the container tolak dengan correction yang kita buat tu. N is number of mole and B is the constant representing the volume occupied by the gas molecule. Okay, so ini adalah kesan volume pada real gas. So kalau macam ni, bila kita nak buat correction, okay, pada equation PV is equal to nRT, the volume ni dah tak accurate.
So kita kena perbetulkan balik. So apa yang kita akan buat, kita akan gantikan di sini V tu dengan term V minus NB. Okay, V minus NB. So ini adalah correction dia. Yang berikutnya, kita akan tengok effect of intermolecular forces on the real gas. Okay, effect on intermolecular forces ni dia akan bagi kesan pada pressure. Kenapa? Ini disebabkan oleh konsep pressure tu terhasil bila gas partikel dia berlanggar dengan dinding. Bila dia langgar dinding, dia akan exert pressure. But the presence of IMF akan mengurangkan the frequency of collision of gas particle and the wall of the container. Apa kesan dia? The effect is bila kita kurang pelanggaran, pressure akan jatuh. So bila kita buat eksperimen ni, the actual pressure akan jadi lebih rendah daripada the expected pressure. Okay? So, apa correction yang kita kena buat? Kalau kita tengok sini, okay, ini adalah gas particle kita. Okay, ini adalah dia punya collision dengan wall. Ini adalah dia punya IMF. Okay, dia macam bila ada nak langgar, okay, ada nak langgar tapi ada tarik balik. So, pelanggaran tu berkurang. So, bila pelanggaran tu berkurang, apa kita kena buat? Kita kena buat correction pada the term pressure. The measured pressure is low. Okay, kalau kita buat eksperimen ni, kita akan dapat bacaan pressure. Pressure tu dia lebih rendah. Bila bacaan pressure tu lebih rendah, kita kena tambah dengan N square A over V square. N refer to number of moles, V is volume of the gas container, and A is actually the constant representing the IMF of the molecules. Okay, so ini adalah constant dan how to derive this is actually took a very long formula to be done. So all of this correction kita akan masukkan dalam kita punya ideal gas equation. So kita tadi dah correctkan term volume, now kita correctkan term pressure. So ini adalah dia punya explanation for each constant and everything. Bear in your mind, R still adalah kita punya gas constant and T is our temperature in Kelvin. Okay, P is our pressure. Okay, and ini equation ni kita panggil sebagai Van der Waals equation. Okay, Van der Waals equation. Okay, so ini adalah equation yang kita guna untuk real gas. Okay, now what should we do next is kita nak tengok real gas ni. Kita tahu bahawa dia akan obey Van der Waals equation, dia tak obey ideal gas equation, tetapi boleh ke tidak dia behave as ideal gas? The answer is yes. Real gas can behave ideally at low pressure and high temperature. Imagine macam kita bercuti di satu pulau, okay, cuaca dia panas dan tidak ada tekanan pada diri kita. Macam itulah juga gas kita. Okay, dia akan behave ideally at low pressure and high temperature. Kenapa? Okay, kalau kita tengok di sini, kenapa dia behave ideally at low pressure? Ini adalah equation kalau dia behave as an ideal gas. Okay, so ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT. So kalau kita bahagikan PV dengan nRT, kita akan dapat PV over nRT is equal to 1. Okay, itu adalahnya constant and our reference point. Kalau kita tengok di sini, semakin kita tingkatkan pressure 200 atm, 400 atm, 600 atm, 800 atm, makin kita meningkatkan pressure tu, dia makin deviate, makin menjauhi the ideal behavior. Okay, yang kita berminat di sini adalah macam mana dia boleh behave ideally at low pressure. You have to know one thing. At low pressure, the volume is high. So kalau volume tu besar, gas particle are far apart of each other. Okay, dia akan jauh daripada satu sama lain. Bila dia jauh, the attractive forces akan become insignificant. So tidak ada, bukan tidak ada, dia macam jadi tak penting dah lah di situ IMF tu. Bila IMF tu become insignificant, kita obey balik kita punya assumption dalam kinetic molecular theory of gases, and therefore the gas can behave as ideal gas. Now, kita nak tengok kenapa dia boleh behave ideally at high temperature. Kalau kita tengok sini, semakin kita tingkatkan temperature, semakin dia mendekati ideal behavior. Okay, gap ni makin lama makin kecil.
Okay, dia makin mendekati ideal behavior tu. Kenapa? This is because at high temperature, the kinetic energy of the particles increase. So, dia lebih tinggi kinetic energy. So, the particle move at faster rate. So, bila dia move lebih pantas, dia boleh overcome the IMF tu. Maksudnya, bila dia nak tertarik tu, IMF tu lemah berbanding kinetic energy dia. So, since kinetic energy lebih besar daripada IMF, okay, kinetic energy become significant, IMF become insignificant. So kita boleh neglected benda tu, therefore dia akan behave as an ideal gas. Maksud macam kamu lari laju dan orang nak tangkap kamu tak dapat. Okay, so dia akan behave macam biasalah. Okay, tapi at low temperature, kamu bergerak perlahan, senang kena tangkap dengan IMF tu. Jom kita tengok, kita compare apa yang kita belajar pada hari ini dengan summary untuk ideal gas and also real gas. If you ask to compare between ideal gas and real gas, okay, ideal gas dia cakap dia obey PV nRT, tapi real gas dia obey the Van der Waals equation. In term of volume, kita akan cakap volume untuk real gas is significant, while untuk ideal gas is insignificant. Okay, so they are very small. So that's for the IMF. IMF becomes significant in real gases but insignificant in ideal gases. So, jom kita tengok one example untuk soalan berkaitan real gas ni. This question gave us the value of A and B. So, basically soalan untuk real gas ni jarang dia minta calculation, dia lebih pada application. Okay, so apa dia tanya di sini adalah state two postulate of the kinetic molecular theory of gas, ideal gas in relationship to the parameter of in A and B. So, kalau anda ingat, equation dia adalah P plus N squared A over V squared times V minus NB is equal to nRT. So, apa yang anda perlu tahu di sini adalah A adalah correction untuk pressure, B adalah correction untuk volume. So, kita kena relate balik kinetic molecular theory of assumption of gases. How do you answer this? It's very simple. Dia cakap untuk parameter A, it is kita assume based on the IMF, where there is no IMF between the gas particle, and parameter B is the correction in terms of volume. Kita cakap the volume of gas particle are insignificant. So kita kena relate balik dengan apa yang dah belajar dalam video-video sebelum ni. The next question asks us to predict and explain which gas will behave ideally and which gas will mark deviation from ideal behavior. Kalau kita tengok dari sini, the correction untuk gas A, gas helium ni, sangat kecil correction dia. Tapi untuk xenon besar correction dia. Based on this value, kita akan buat conclusion bahawa helium will behave as an ideal gas while xenon will deviate from ideal behavior. Kenapa? Sebab A dan B untuk helium adalah kecil. Therefore, kita boleh kata dia punya IMF adalah weak dan juga volume dia adalah insignificant. Tetapi untuk xenon, term A dia tu besar, menunjukkan dia IMF presence in xenon is significant. Okay, so therefore kita boleh conclude bahawa xenon akan deviate from the ideal behavior. Soalan berikutnya, dia tanya kita determine and explain whether A or B value can be related to the boiling point. So ini kalau kamu ingat, A adalah in term of pressure, IMF. Okay, B adalah untuk volume. So bila kita discuss pasal boiling point adalah kebolehupayaan satu benda tu untuk boil daripada liquid jadi gas. Okay, so boiling point ni bergantung pada IMF. Okay, so what we can say is the value of A related to the boiling point. So bila dia makin tinggi IMF, makin susah untuk kita boil dia. Kita tengok soalan berkaitan real gas. So I really hope you try to understand this. Dia lain sikit daripada yang sebelum ni. If before this we focus more on calculation, but for this one is more on theory. You really have to understand this. Just remember one thing, in this life, hidup ni sangat penuh dengan cabaran because we are not living in ideal world. Same goes to our gases as well. Gas pun actually dia behave as a real gas sebab dia ada cabaran-cabaran yang dia perlu overcome dalam hidup tu juga. Same goes with us. But remember one thing, tak kisahlah macam mana sekalipun cabaran yang datang pada diri kita, kita kena bangkit dan terus lawan sampailah kita berjaya.
So that's all for this video. See you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.